सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 4 डिसेम्बर 2021 दिन शनिवार, मार्गशीर मास कृष्णपक्ष पिछा 19 दिन। आज महोदधी अमावास्या। आज तिथि और नक्षत्र अमावास्या दिवा 1 घंटा 16 मिनिट पर्यंत, अनुराधा नक्षत्र दिवा 10 घंटा 50 मिनिट पर्यंत, बिच्छा चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 6 घंटा 8 मिनिट और सूर्यास्त समय 5 घंटा 5 मिनिट। आज घातचंद्र ना। आज वृष सिंह कन्या घात बार। आज शुभ बेला दिवा 10 घंटा 32 मिनिट दिवा 1 घंटा 37 मिनिट पर्यंत, रात्र 7 घंटा 43 मिनिट रात्र 10 घंटा 20 मिनिट पर्यंत। निषेध खाद्य आज आमिष और पानी कखर भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम में सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष स्वास्थ्य सचेतन नहेले असुविधा पड़े। अଯଥା खर्च को एड़ाई नपारी किसी धार करज करिपारंती। कर्मक्षेत्र में कार्यर अवहेला प्रदर्शन करेंगे। पारिवारिक जीवन में सामान्य कथा को नहीं अशांति देखादेव। संतान को विशृंखलित आचरण चिंतार कारण हेब। व्यवसाय में मंदा अवस्था लगी रहिब। विभिन्न कारण को नहीं मानसिक स्थिरता रहिब नाही। पूर्व योजना अनुसार कर्म करंतु, अवश्य केतेकांश सफलता पाइबे। भाग्य आपनको साथी रहिब। आपनकर कैरियर को एक नुआ दिशा मिलिब। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। आज आप निजर कार्यकुशलता वृद्धि कर रही। साहित्य, संगीत, कला, क्रीड़ा और चलचित्र सुनाम अर्जन करेंगे। आशा और विश्वास सहित काम कर चलतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिब नाही। वरिष्ठों सहयोग काम संपन्न हो। आपणकर मन सामाजिक कार्य करने दिगक लगी रही पारे। आर्थिक स्थिति बढ़िया करने लगी परिश्रम अधिक करेंगे। जीवन साथी खूब प्रेम पाइबे। ऑफिस वातावरण टिके अलग हो पारे। आज आप कौन बड़ फैसला ने निवृत्त रुहतु। पुरातन रोगर पीड़ा काम करने को निरुत्साहित रहिबे। आत्मीय माने निजर फायदा हासिल करने फंदी फिकर करने लगी मन बढ़ाइबे। निजक अन्य मान तुलना करी मन ऊणा करिपारंती। बंधु मेल समय कटाइबार सुजोग पाइपारंती। सामाजिक स्तर में सुविधा काम हासिल करने कष्टकर हो पारे। कर्मक्षेत्र में और पारिवारिक स्तर में आशाजनक फल पाइबे। परिवार सहित मंदिर को ठाकुर दर्शन पर जीवे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। व्यवसाय चुक्तिपथ होबार संभावना रही। तो आज दिनटी आपंपाई सब दृष्टि मिलामिशा पूर्ण ही रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप ग्राम देवती दर्शन करंतु। यह आपंपाई शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु वृष राशि विषय जाना। आज दिनटी आपंपाई मिलामिशा पूर्ण ही रहिबो। आज आप अଯଥା जुक्तितर्क निवृत्त रुहतु, नहीं तो किसी समस्या पड़ पारती। क्रोध पर नियंत्रण रखु। परामर्श नहीं कार्य कले कर्मक्षेत्र में सफल हेबे। आय को चाहिए व्यय करेंगे। बंधुओं साहाय्य निजको धन्य मणिबे। क्रीड़ाविद माने क्रीड़ा क्षेत्र में सुनाम अर्जन करेंगे। बेपार वाणिज्य और परिवहन क्षेत्र में उन्नति परिलक्षित हो। तेबे सामान्य कथार उत्तेजित हो किसी समस्या सृष्टि करिपारंती। सेथिपई सावधान रहंतु। जमीजमा कथा, सरकारी काम, आनुष्ठानिक दायित्व और बंधुमेलन क्षेत्र में आज सतर्कतार सहित काम करने भल। तेबे सकाळु सकाळु बंधुओं साक्षात उपकृत हो पारंती। आपन को आर्थिक लाभर भल अवसर प्राप्त हो। आपन आत्मविश्वास स्तर उच्च रहिबो। आज आप ऊर्जावान रहिबे। लव लाइफ दिनटी भल। समाज में मान सम्मान पाइबे। सरकारी चाकरी लगी दिनटी उत्तम। जीविका अन्वेषण में दूरस्थान को यात्रा करि पारंती। संबंध में नुआ चेतनार संचार हो। आज आपन को अधिक परिश्रम कर आवश्यकता रही। आपणकर कौन महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा जाऊा बेले किसी बाधा उपजी पारे एवं किसी दिगरु सुफल पाइबा सह मानसिक स्तर में सम्मानित होबार सुजोग पाइपारंती। पारिवारिक क्षेत्र में खर्च परिमाण क्रमशः वृद्धि पाइब। मानसिक अवसाद जो कौन काम उत्साहप्रद हो नहीं। जो कार्य भी आज हाथ को नेबे ताहा संपन्न होबार विलंब देखादेव। तेबे जहाँ भी हो आज आपंकर बड़रू बड़ काम हो। सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़िब एवं घर ठारू दूर रुवा छात्रावास रुवा छात्र छात्री मानक पई आज दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो।
तो आज दिनटी आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को दर्शन करूँ और शिव को गायत्री मंत्र पाठ करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। मिथुन राशि विषय जाना। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न मनोबल दृढ़ निष्ठापर जीवन यापन करेंगे। धर्मकर्म मनोनिवेश करेंगे। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी साहाय्य सहयोग पाइबे। पारिवारिक जीवन शांतिप्रद रहिबो। व्यापार वाणिज्यर उन्नति परिलक्षित हेबो। महिला माने गृह निपुण हेबे। व्यावसायिक सफलता प्राप्ति हेबो। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देबे। किछि विवादीय घटना और प्रतियोगितामूलक कार्य सफलता मिलिबार आशा करा जाय पारे। दीर्घ दिन सुपरिकल्पित नुआ योजनाटीए करने सकाशे मन बड़े काम लगी पारते। उपस्थित बुद्धि प्रयोग करी आपण प्रत्येक समस्यार सरल समाधान करें। सामाजिक कार्य अंशग्रहण करेंगे। कौन बड़ कंपनी सहित सौदा कर सुजोग मिल पारे। आपण निजक खूब ऊर्जावान अनुभव करेंगे। कौन कम आपण को आशाठू अधिक धन लाभ हो। लव लाइफ जीवन में खूब आनंद मिल। आज आप सकारात्मक भावना रुहतु। काम करने सहज हो। सामाजिक स्तर में आपंकर दक्षतार मूल्यांकन होगा संग को पुरस्कृत हो पारती। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रे। आय वृद्धि लगी अधिक स्रोत मिलवार संभावना रहुअछि। ऑफिस रे अन्य मानक सम्मुख में निजर मत रखिबारे सक्षम हेबे। लव लाइफ दिनटी भल। भाग्यर पूरा साथ मिल। पुराणा बंधुों सहित मिसबार सुजोग मिल। चाकरी प्रयास कर व्यक्तिशेष को शुभ खबर मिल। तेज ऑफिस काम सामयिक भूल बुझाणा जो मानसिक स्थिरता रही न पारे। आपंकर आत्मविश्वास दोहली पारे। तो आज कहार सहित भी अଯଥା कथबार्ता करूँ ना। शिल्प व्यवसाय और परिवहन में लाभवान हे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। प्रत्येक कार्य को सठिक समय संपन्न कर खुशी हे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को क्षीर और बेलपत्र अर्पण करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। आसतु कर्कट राशि विषय जाना। पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ हो। राजनीति क्षेत्र में सहकर्मी बद दूर हो। कर्मक्षेत्र सहज सरल और शांतिप्रद रहिबो। रोजगार मध्यम धरण रहिबो। विद्यार्थी माने उच्च अभिलाषी हेबे। पड़ोशी सुसंपर्क बजाय रहिबो। मंगलजनक कार्य जेपरि गृह उपयोगी प्लॉट विद्युत व्यवसाय और मृत्तिका संबंधित कार्य आज दिनटी अत्यंत शुभ। आज आप ऊर्जावान रे। जो भी कार्य को हाथ को ने सफलतार सहित संपन्न करेंगे। किसी खास कम आपको सुफल मिल। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। कला साहित्य क्रीड़ा और चलचित्र आदि समस्या समाधान हो। लव लाइफ दिनटी भल। छात्र छात्री मैंने पठन प्रिय रे। परिवार स्थिति ठीक रपर काम सहज संपन्न हो। आर्थिक स्थिति मजबूत कारोबार रे परिवर्तन आने लगी चेष्टा करी सफल हेबे। जीवन साथी को देइथिबा कथा पूरा करेंगे। विद्यार्थी को अति शीघ्र सफलता मिल। आपण मन में नुआ नुआ विचार आसब। निज कम निजे फैसला करी संतुष्ट हेबे। ऑफिस रे वरिष्ठों साहाय्य पाइबे। सभा समिति किंबा ऑफिशियल आलोचना परिसर रे बंधुों जुक्ति को ग्रहण करने को बाध्य हेबे। व्यवसाय परिवहन शिल्प रे क्षतिर भरण करने सकाशे चेष्टा करेंगे। समस्या अपरिवर्तित रही सामयिक भाव में किछिटा लाघव होबार अनुभव करेंगे। निर्दिष्ट व्यक्ति खोज खबर नूतन चुक्तिपत्र स्वाक्षर और नूतन स्थान को यात्रा करें। जोगाण कारबार और परिवहन पर विशेष असुविधा हेब नहीं। बंधुगहन में आज अधिकांश समय आलाप आलोचना मध्य कटाई पारती। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप धला किंबा हलदी रंगर वस्त्र परिधान करूँ किंबा हलदी रंगर कौन भी गोटे जिनिस निज पाखरे रखु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु सिंह राशि विषय जाना। विचार विमर्श पूर्वक कार्य करेंगे। ऊर्जावान रे। देह और मन भल रहिबो। विशिष्ट व्यक्ति साहाय्य पाई खुशी हेबे। आईन अदालत रे कार्य आपणकर सपक्ष जीव। महिला माने धर्मपरायण हेबे। पारिवारिक जीवन सुख समृद्धि भरा रहिबो। व्यवसाय रे कारोबार वृद्धि पाइब। आपणकर सुचिंतित योजना और सिद्धांत दिनचर्या को बदलाई दे पारे। कर्मक्षेत्र में विभिन्न प्रकार कौशल अवलंबन करी आशा पूरण दिगरे चेष्टा करि पारंती। कौनसी कामरू आपण को आशाठू अधिक धन लाभ हो। कम परिश्रम रे यथेष्ट सुफल पाइबे। लोक मानक निज योजन सहमत कराई नेबे। व्यवसायी को अचानक धन लाभर संभावना बनुअछि। नुआ लोकों सहित परिचय हो पारे। क्यारियर गढ़ा लगी नुआ सुजोग मिल। दाम्पत्य जीवन पूर्व अपेक्षा भल रहिबो। आज आपण ऊर्जावान रे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करेंगे। किसी खास कम आपको सुफल मिल।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିବା କାରଣରୁ ସାମୟିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅଫିସ କାମରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦୂର ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନପ୍ରିୟ ରହିବେ। ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ। ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆମଦାନୀରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଅତୁଟ ରହିବ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କାମ ହାସଲ କରିବେ। ନିକଟସ୍ଥ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସହାୟତା ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖାପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିମୟ ରହିବ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରା ହେବ। କୌଣସି ମିତ୍ର ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ବେପାରୀଙ୍କୁ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଶାସନ, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନପ୍ରିୟ ରହିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦୟାଶୀଳ ହେବେ। ପର ଉପକାର କରି ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଉଦାର ଚିତ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବେ। ଆୟକୁ ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ସକାଶେ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କିଛି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆଦିରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୁଖଦ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବନି। ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଓ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଜନିତ ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିବ। ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଧିକତର କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ମନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉଦୟ ହେବ। ସାର୍ବଜନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କରିବେ। ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କାରବାରରେ କିଛି ଲୋକ ସହାୟକ ହେବେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିପାରେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଆଜି ଅଧିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ହେବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ପିଲାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ, କଳା,
ସାହିତ୍ୟ ଆଦିରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୃତି ସୁଖଦ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଧନ୍ଦାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଘର ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର, ଔଷଧପତ୍ର ଓ ସୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳବତୀ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସୌଦା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି କାମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାମ କରିବା ସହଜ ହେବ। ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ଥିଲେ ବଡ଼ଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ପୁରାତନ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟି ହେଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ହିଁ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ସମାରୋହ, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ତଥା ବନ୍ଧୁମିଳନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦିନଯାକ ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ଜଣାଯିବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଧବା କିମ୍ବା ଅନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ତାଳମେଳ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହେତୁ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନର ସୁସମ୍ପର୍କ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆଜି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଦିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତାହାକୁ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଣି ଦୋଷାରୋପ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଅତି ନିକଟରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଚରଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। କାହାରିକୁ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା କହିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ପିଜୁଳି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମନ ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ସେବା ପୂଜାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିଜେ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଚଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାମରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କବି ଓ ଲେଖକମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ଝାମେଲାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ପୂଜା ଉପକରଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତ, ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଂଗଠନ, ଟେକ୍ନିକାଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲୌହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ସଭାସମିତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କିଛି ପୁରାତନ ରୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ଦୈହିକ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ମନୋବଳ କମିଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଲାଗି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଭ୍ରମଣ ହେତିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାମରୁ ଖୁସି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଓ ଉର୍ଜାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ। ରାଜନୀତିରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ମାତ୍ର ନିଜ ଅବହେଳାରୁ
अन्य बाटरे व्यय हेबा आशंका देखादेव। आय और व्यय समान रहिब। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देवे। राजनीति में महिला माने सक्रिय रहिबे। बैंक और बीमा कर्मचारी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण गाई को रुटी और पाचिला कदली खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जानिबा। शारीरिक असुस्थता जो मन विरक्तिकर रहिब। कर्मक्षेत्र में कार्य विलंब हेब और आपण उदासीन रहिबे। आय बाधाप्राप्त हेब। पारिवारिक जीवन निराडंबर रहिब। पड़ोशी संपर्क में किसी तिक्तता देखा दे पारे। बेपार वाणिज्य लाभ आशाठारु कम हेब। बारंबार चेष्टा कले प्रत्येक काम प्रतिबंधक मध्य अटकी रही पारे। एणे अपेक्षा करने को कही बंधु न पाई व्यस्त हो पड़े। तेबे आनुष्ठानिक काम सम्मान लाभ और पदमर्यादा वृद्धि पाइब। आज आप ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम आपको सुफल मिलिब। आज आप ऊर्जावान रहिबे। जो भी कार्य को हाथ को नेबे ताहाकु सफलतार सहित संपन्न करिवे। किछि खास काम आपको सुफल मिलिब। कर्तृपक्षठारु सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। आपणकर दिनटी खुशी कटिब। चाकरी व्यवसाय रे आशाजनक फल पाइबे। घरोई काम समाप्त करिबारे सफल रहिबे। आपणकर उन्नतिर नुआ रास्ता खोलिब। निज लक्ष्य रे नुआ योजना प्रस्तुत करि पारंती। छात्रों को शिक्षकों को पूरा सहयोग मिलिब। किंतु किछि साधारण कथारे प्रिय व्यक्तिटी सह संपर्क हानि जोगु चिंता प्रकट करि पारंती। किंतु जहाँ भी हेउ पारिवारिक अशांति को दूरेबारे समर्थ हेबे एवं सामाजिक स्तर रे दक्षता भित्तिक प्रशंसित होई पारंती। किंतु आज जो भी यात्रा करिवे लक्ष्य स्थल रे किछिटा हैरान हरकत हेबाकु पड़ी पारे। तो आज संपूर्ण दिनटी आपनको पई मिलामिशापूर्ण ही रहिब एवं ता सहित आज आपण प्रत्येक कार्य को सतर्कतापूर्ण करिवार अछि। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण नृसिंह भगवान को दर्शन करंतु। यह आपनको पई शुभ सब्यस्त हेब। एबे मीन राशि विषय जानिबा। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे। कार्यालय रे उपरिस्थ अधिकारी विचार विमर्श करी कार्यमान संपादन करिवे। आय स्थिर रहिब। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिब। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत सामूहिक कार्य संगठन टेक्निकल संबंधित कार्य लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिवार रहिछि। साहित्य संगीत कला क्रीड़ा और चलचित्र रे सुनाम अर्जन करिवे। आशा और विश्वास सहित काम करि चलंतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिब नाही। किंतु केतेक दीर्घमियादी योजना फसर फाटिजिवा कारणरू सामयिक मन भल रही न पारे। आज किछि हठात परिस्थिति पड़ी खर्चांत हेबार संभावना रही। किंतु कर्मक्षेत्र और पारिवारिक जीवन प्रीतिपद रहिब। तेबे कार्यव्यस्तता हेतु किछि क्लेश अनुभव करि पारंती। पुराना कथा को नहीं अल्प चिंतित हो पारंती। कौनसी मित्र सहायक सब्यस्त हेबे। आपनकर आत्मविश्वास स्तर उच्च रहिब। आज आपण ऊर्जावान रहिबे। लव लाइफ दिनटी भल। समाज रे मान सम्मान पाइबे। सरकारी चाकरी लगी दिनटी उत्तम। आत्मीय सृजन तथा बंधुवर्ग सहानुभूति जोगु कर्ममुखर हेबे एवं निजर परिसर रे प्रतिष्ठित हेबे। परिस्थिति वशतः घर काम छाड़ी बाहर काम रे बेसी समय कटाइबे। सहकर्मी माने निजर फायदा हासिल करने लगी मन बढ़ाई पारंती। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिब। स्वास्थ्य भल रहिब। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। छात्र छात्री माने गुरुजन को उपदेश मानि चलिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण कोनसी भिखारी किंबा कोनसी असहाय व्यक्ति को किछि कला रंगर मिठा खाइबा को दियंतु। यह आपनको पई शुभ सब्यस्त हेब।